Hello everyone. أزکِس لیکچرس منٛز کرو أسۍ کتھ کہِ یِم تہِ سٲنۍ بچہِ اگر یِم کلاس 9th تہٕ کلاس 10th منٛز یا کلاس 10th یُتھ یِمن جے کے بوس رِزلٹ نیران چھِ پتہٕ چھِ یِم واریاہ اصل مارکس انان مور دین 80% یا 90% یا 95%. تمہِ پتہٕ کیٛاہ پرابلم چھِ ایکچُؤلی گژھان کوچنگ تہِ چھِ أسۍ یِم کرناوان باقٕے چیٖز تہِ چھِ پرناوان آن لاین تہِ چھِ پرناوان آف لاین تہِ چھِ پرناوان سکوٗلِنگ تہِ چھِ اصل گژھان. تمہِ پتہٕ کیٛاہ پرابلم چھِ گژھان یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان کمپٹیٹیو ایگزامس منٛز ؤترِتھ کِہیٖنۍ. By competitive exams منٛز وٕترُن I mean کہ very much different things. Number first thing یہ چھُنہٕ ضروٗری کہ سون بچہِ کر پگاہ نیٹ پیپر آسہِ أمِس یہِ کرِ فزکسٕکۍ 45 منٛز 45 کوسچن کیازِ سٲری بچہِ 15 لچھ بچہِ اگر ایپیر چھِ گژھان 15 لچھو منٛز ہٮ۪کن نہٕ 15 لچھ 100% پیپر کٔرِتھ کِہیٖنۍ مگر کم سے کم گوٚژھ نہ یہِ اگر 10th کلاس منٛز یہِ بچہِ چھُ انان 90% یا 80% مارکس 90% یا 80% مارکس اگر یہِ انان چھِ یہ گوٚژھ نہ کم سے کم نیٹس منٛز تہِ أتھی فزکسس منٛز کم سے کم 40 منٛز کرُن 35 کوسچنز مگر ییٚلہِ أسۍ یِوان چھِ یہِ نیٹ ایگزام دِتھ چاہے گۄڈنیُک ؤری چھِ آسان یا دوٚیِم چھِ أمِس آسان یہِ چھِ ہارڈلی کران 15 to 20 کوسچنز. بہٕ چھُس نہٕ سارنٕے ہٕنٛدۍ بچن ہٕنٛز یَتھ کتھ کران کینٛہہ بہٕ چھُس کران ایوریج بچن ہٕنٛز کتھ مطلب 90% بچن ہٕنٛز کتھ. کینٛہہ بچہِ چھِ تِم تہِ آسان یِم 40+ کوسچنز تہِ چھِ کران یا أتی اگر بہٕ کیمسٹری ہٕنٛز کتھ کرٕ کیمسٹری منٛز تہِ چھِنہٕ سون بچہِ ہٮ۪کان 30 کھۄتہٕ زیادٕ کوسچن کٔرِتھ کینٛہہ آن این ایوریج. کٕمن بچن ہٕنٛز کتھ چھُس بہٕ کران یِمن زن کلاس 10تھس منٛز یِم ٹاپٲرٕس چھِ آسان مطلب یِمن 80 ایبو چھِ آسان پٔرسنٹیج پتہٕ چھِنہٕ تِم ہٮ۪کان ییٖتیاہ کوسچن سالو کٔرِتھ کینٛہہ ییٖتیاہ مارکس أنِتھ کینٛہہ. تِکیٛازِ اگر زن بیٚکہِ سایڈٕ أسۍ بایولجی ہٕنٛز کتھ کرو بایولجی منٛز چھِ یِم اصل سکور کران مطلب کیٛاہتام پرابلم چھِ تیٚلہِ کتھ منٛز فزکس منٛز چھِ کیٛاہتام پرابلم بیٚیہِ چھِ کیٛاہتام کیمسٹری منٛز یِمن پرابلم گژھان. آز سمجھو أسۍ ییٚتھۍ لیکچرس منٛز یِہے کتھ کہِ سٲنِس بچس کیٛاہ پرابلم چھِ ایکچُؤلی کلاس 9th پٮ۪ٹھ کلاس 10تھس منٛز کیٛاہ چھِ أمِس لیک گژھان سو دیٹ یہِ چھِنہٕ ہٮ۪کان 11تھس منٛز ؤترِتھ کینٛہہ فزکس تہٕ کیمسٹری. نیٹ چھِنہ بیسِکلی 11th تہٕ 12th سیلبسٕے تیٚلہِ چھِنہ 11th کِس سیلبس منٛز کیٛاہتام پرابلم گژھان. یہِ وٕچھو أسۍ یہِ زانو أسۍ یہِ چیٖز کیٛاہ چھِ کیٛازِ چھِنہٕ یہِ بچہِ ہٮ۪کان پتہٕ ؤترِتھ کِہیٖنۍ کیٛازِ چھِنہٕ یہِ ہٮ۪کان سون بچہِ 40 کوسچنز فزکس منٛز کٔرِتھ کینٛہہ 35 to 40 کیٛازِ چھِنہٕ یہِ ہٮ۪کان کیمسٹری منٛز 35 to 40 کوسچنز کٔرِتھ کِہیٖنۍ. پرابلم کتٮ۪س چھِ گژھان پرابلم چھِنہٕ گژھان پیرنٹس کِہیٖنۍ پیرنٹس چھِ أمِس بیٹر ایجوکیشن دِوان ٹاپ کوچنگ انسٹیٹیوٹن منٛز سوزان تمہِ پتہٕ تہِ چھِ کیٛاہتام بچس لیک گژھان. آج ہم بات کریں گے اسی پہ کہ کیا کیا پرابلمز ہیں اس بچے میں اس بچے نے کہاں پہ لیک کیا ہے اپنی اسٹڈی میں وہ ہم یہاں پہ آج ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلا ڈسکشن ہے کہ کہاں پہ لیک ہوتا ہے اس بچے کو. اگر وۄنۍ کتھ کرو نا کیا پرابلم چھِ ایکچُؤلی گژھان پرابلم چھِ گژھان کلاس 9تھس منٛز کلاس 9th یِژ پھر یہِ بچہِ چھِ واتان 9th کلاس کی بات کریں گے 9th کلاس منٛز چھِ أسۍ دپان ییٚمِس بچس ژٕ مۄکلا سیلبس پٔرِتھ. تو سب سے بہت ہی بری بات ہے کہ کلاس 9th میں بچے کو بولو کہ آپ نے فزکس کا سیلبس کمپلیٹ کیا آپ نے کیمسٹری کا سیلبس کمپلیٹ کیا. یہاں پہ بچے کو سیلبس کمپلیٹ کرنے کی نیڈ نہیں ہے یہاں پہ بچے کو بہت زیادہ بیسک سے پڑھانے کی نیڈ ہے. فار ایگزامپل اگر بہٕ کلاس فزکس کتھ کر فزکس منٛز چھِ أسۍ موشن پرُن ہے نا فزکس منٛز اگر أسۍ موشن چھِ پرُن اَسہِ چھِ پرٕنۍ اِکویشنز آف موشن اَسہِ چھِ کلاس 9تھسٕے منٛز بچس ہاوُن ڈایمینشنل انالیسس. اَسہِ چھِنہٕ سُہ گوٚٹ کرناوُن یاد کینٛہہ کہ ایکسلریشن کا یونٹ یہ ہوتا ہے ویلاسٹی کا یونٹ یہ ہوتا ہے فورس کا یونٹ نیوٹن ہوتا ہے یہ چھِنہٕ کرناوُن یاد کینٛہہ بلکہ تس ہیٚچھناوُن کِتھ پٲٹھۍ نیرِ یہِ یونٹ مطلب کلاس 9تھس منٛز چھِ تس بیس بناوُن ہے نا. دوسری طرف کہ کلاس 9تھس منٛز اگر أسۍ تس ہاوو موشنس منٛز اِکویشنس آف موشنس منٛز یا ورک پاور انرجی یا گریوٹیشنس منٛز اگر سُہ أسۍ بیسکہِ پٮ۪ٹھ ہیٚچھناوون پتہٕ ہیٚچھناوون تم نیومرِکل یِم أسۍ پانہٕ کریٹ کرو یِم أسۍ پانہٕ بناوو نیومرِکل مطلب گِنٛدان گِنٛدان ہٮ۪کو أسۍ نیومرِکل بنٲیِتھ ہے نا مطلب أسۍ وَنو اکھ مطلب اکھ کار اکھ چھِ پکان یِتھ پٲٹھۍ پتہٕ کوٚرُن یپٲرۍ پتہٕ گوٚو یپٲرۍ بینکِنگ آف روڈس ہیٚچھناوُن باقٕے چیٖز ہیٚچھناوُن پتہٕ ہیٚچھناوُن یہِ نیومرِکل کِتھ پٲٹھۍ چھِ اپروچ آسان کرُن تیٚلی ہیٚکہِ 11تھس منٛز پتہٕ موشن جو جس کو ہم کائنامیٹکس کہتے ہیں کائنامیٹکس سکوپ کٔرِتھ تتہِ چھُس نہٕ پتہٕ تیوٗتاہ پرُن کینٛہہ تتہِ چھِ پتہٕ ویکٹٲرسٕے ییٚتہِ پرٕنۍ ویکٹر چھِس ایپلاے کران مطلب کلاس 11تھس منٛز چھِ تس ویکٹر کنسپٹ لگاوُن کتھ أتھی کائنامیٹکس أتھی موشنس پٮ۪ٹھ یُس تٔمۍ کلاس 9تھس منٛز آسہِ ہیوٚچھمُت. اسلیے گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تہِ یِم ٹیکسٹس منٛز کوسچن آسٕنۍ بچس گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ کوسچن بوزناوُن مطلب اگر آپ کلاس 9th کے فزکس اور کیمسٹری ٹیچر ہو یا آپ پیرنٹ ہو یا آپ کوئی بچہ ہو کلاس 9th اور 10th میں پھر آپ بچے کو کوسچن لکھا رہے ہو اور اس کو بولتے ہو کہ کوسچن یاد کرو یہ بہت بری بات ہے ییٚتی پٮ۪ٹھ چھِ گژھان بچہِ سٕنٛز خرٲبی سٹارٹ.
یاد کرناون چھ الگ چیز، کنسپٹ گین کرن چھ الگ چیز. توے چھس بہ دۄہے ونان کہ مارکس اوبٹیننگ از ڈفرنٹ فرام دیٹ آف کنسپٹ بلڈنگ. یہ کت چھ ٹینتھس مز گژھان ییٚلہِ تہِ أسۍ بچہِ چھِ واتان کلاس ٹینتھس مز. فار ایگزامپل اگر أسۍ کیمسٹری چھِ پرٕنۍ بسم اللہ کٔرِتھ چھِ أسۍ اورٕ یِوان کلاس منٛز چھِ پرناوان کیمِکل رِیکشنز تہٕ اِکویشنز ٹیکسٹُک پیج نمبر 1 کیمِکل رِیکشن کیٛاہ گٔے. پتہٕ چھِ أسۍ أتی بیلنسنگ آف رِیکشن کیٛاہ گٔے، پتہٕ ٹایپس آف رِیکشنز. مگر یِم برونٛہہ گٔژھۍ أسۍ لیکچر 5 8 یا 10 بیسک دِنۍ بچس. تمہِ پتہٕ گٔژھۍ أسۍ کرٕنۍ سٹارٹ أمِس پرناوُن کیمِکل رِیکشنز اینڈ اِکویشنز یا ایسڈس اینڈ بیسز یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز. یِم لیکچر کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ، گۄڈٕنیتھٕے گٔژھ بچس آسٕنۍ پاے کہِ پیریاڈک ٹیبل گوٚژھ کم سے کم یاد آسُن. although پیریاڈک ٹیبل چھِنہٕ کلاس ٹینتھس منٛز وٕنکیٚنس سیلبس کینٛہہ، بٹ پیریاڈک ٹیبل گژھِ یاد آسُن. ییٚلہِ بچس پیریاڈک ٹیبل آسہِ یاد تیٚلہِ ہیٚکہِ ایان بنٲیِتھ. ییٚلہِ یہِ ایان ہیٚکہِ بنٲیِتھ تیٚلہِ ہیٚکہِ کمپاوُنڈ بنٲیِتھ. ییٚلہِ یہِ کمپاوُنڈ ہیٚکہِ بنٲیِتھ تیٚلہِ ہیٚکہِ کیمِکل رِیکشن کٔرِتھ. نمبر 2 گوٚژھ أمِس تگُن کم سے کم کہ کیمِکل کمپاوُنڈ جو ہے نا کیمِکل کمپاوُنڈ کِتھ پٲٹھۍ بناوو. یُس میون گۄڈنیُک لیکچر یتھ منٛز یی سُہ یی یِہے یُس بہٕ ویٖڈیو کورس کر سٹارٹ کلاس 10th خٲطرٕ سُہ یی یِہے ساینس منٛز مطلب کیمسٹری منٛز یی یِہے کہ کیمِکل کمپاوُنڈ کِتھ پٲٹھۍ بناوو. دوٚیِم ویڈیو یی کہ پیریاڈک ٹیبل کِتھ پٲٹھۍ کرو یاد یا اسی میں سکھاؤں گا پیریاڈک ٹیبل کو کیسے یاد کریں گے. تم بیسک لیکچر پٔرِتھ وٕچھِو تُہۍ کیمِکل رِیکشن تہٕ اِکویشن کیٛاہ ہیٚکِو تُہۍ پانے پٔرِتھ تۄہہِ ما پیٚیو کوسچن یاد کرُن. اگر تۄہہِ کلاس 10thس منٛز تہِ چھُو بچس ییٚمِس بچس تۄہہِ کلاس 10thس منٛز فار ایگزامپل 90% آے، اگر أمِس اوس کلاس 10thس منٛز پیٚمٕتۍ کوسچن یاد کرٕنۍ پتہٕ ٲسۍ یِمن سرن پنٕنۍ ویدر دیٹ از ا پرایویٹ سکوٗل آر ا گورمینٹ انسٹیوشن آر اینی ادر کوچنگ انسٹیوٹ پتہٕ اوس أمِس اتہِ پیوٚمُت کوسچن یاد کرُن سو دیٹ کیٛازِ پگاہ گژھن ژےٚ 100% مارکس یِنۍ، پگاہ گژھن ژےٚ 95% مارکس یِنۍ. وٹ از نون ایز پریشر فوبیا فرام ریلیٹیوز، پریشر فوبیا فرام پیرنٹس، پریشر فوبیا فرام سوسائٹی. دیٹ تھنگ از ٹو بی ایلیمینیٹڈ. پریشر کو ایلیمینیٹ کرو بچے سے. بچے کو بولو کوئی بات نہیں ہے اگر آپ 90 کے بجائے آپ 80% ہی مارکس لاؤ گے لیکن آپ کے کنسپٹس اگر کلیئر ہے دیٹ از فار بیٹر دین اوبٹیننگ 98% اور 99%. دین اوبٹیننگ سوشل میڈیا ہائپ جو اس ٹائم ملے گی اس کو کہ اس نے ٹاپ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے. کہیں پہ آپ کو کلاس 10th کے مارکس کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کن تہ جائے لگن نہٕ یِم کلاس 10th مارکس کٲنٛسہِ تہِ چھِنہٕ وٕنِچ تام یِم لٔگمٕتۍ ضرورت. البتہ اگر تۄہہِ کلاس 10thس منٛز کلاس 9thس منٛز ایون کلاس 8th کی بات کروں گا اگر کلاس 8thس منٛز تۄہہِ پنٕنۍ فزکس کیمسٹری یم سٹرانگ چھو کٔرمٕتۍ ایون کلاس 8th کا میتھس آپ کو بہت زیادہ سٹرانگ ہونا چاہیے. کلاس 7th کا میتھس آپ کو بہت زیادہ سٹرانگ ہونا چاہیے. کلاس 5th تک چھوڑو، کلاس 5ویں تام اگر تہند بچہ تھی کیٛازِ چھو أمِس بچس ونان ژٕ پر ژٕ کرو. میں نے بھی پڑھا ہے، مےٚ چھِ پاے مےٚ کیٛاہ پریو کلاس 5thس تام مجھے یاد ہی نہیں ہے. تو کتھ لوگ مےٚ کلاس 5thس تام سبق ضرورت. کلاس 5thس تام چھِ کِژھ چیٖز ضرورت، کٔژ چیٖز چھِ ضرورت. اکھ چھِ بیسک میتھمیٹیکل آپریشنز مطلب میتھ گژھِ گژھُن سٹرانگ، بیٚیہِ گژھِ ریڈنگ تہٕ رائٹنگ ییٖژ تگٕنۍ. ریڈنگ رائٹنگ بیٚیہِ گژھن صرف میتھمیٹیکل آپریشنز تگٕنۍ. بس یِمے چیٖز لگن بٔتھِ تہِ ضرورت. پتہٕ کلاس 9th پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیہِ تی پرُن. کلاس 6th 7th منٛز چھِ میتھ واریاہ زیادٕ سٹرانگ کرنٕچ ضرورت. تو میتھ اگر سٹرانگ گژھِ کیلکولیشن گژھِ سٹرانگ. کیلکولیشن اگر سٹرانگ گژھِ تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ پگاہ فزکس منٛز یا کیمسٹری منٛز نیومریکل کٔرِتھ. تیٚلہِ ہیٚکِو تُہۍ پگاہ جی ایڈوانس خٲطرٕ پریپریشن کٔرِتھ ہے نا، جے مین خٲطرٕ پریپریشن کٔرِتھ. سو بیسک کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ بیسک ہوتا ہے کلاس 8th سے. اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کیا کرو بچس تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ سکوٗل، تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ کوچنگ منٛز پرناوُن، تیٚلہِ کیٛاہ چھِ أسۍ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں پڑھنا جو نہیں پڑھاتے ہیں. میں بالکل بات کرتا ہوں نہیں پڑھاتے ہیں ویسے. تیل کیا مطلب فار ایگزامپل گورنمنٹ سکولس میں پڑھنا اس کیا کرے اس فار ایگزامپل ہم نے ایک چیپٹر پڑھایا لیٹ اس سی میں نے یہاں پہ کلاس 9th کو چیپٹر پڑھایا ایٹمز مالیکیولز اینڈ آیونز. ایٹمز مالیکیولز ارے بھائی ایٹمز مالیکیولز اینڈ آیونز میں نے یہ چیپٹر جو ہے یہ چیپٹر میں نے پڑھایا کون سا ایٹمز مالیکیولز اینڈ آیونز. آئی ول رائٹ اٹ اگین. میں پڑھنو ایٹمز، ارے بھائی میرے پین میں آج دقت ہے. میں پڑھنو ایٹمز، بیٚیہِ پرنو میں مالیکیولز، بیٚیہِ پرنو میں آیونز. یہ چیپٹر پرنو میں. اگر یہ چیپٹر پرنٲیِتھ بچس تگن نا کوسچن سالو کرٕنۍ. کم کوسچن چھِ سالو کرٕنۍ؟ ایم سی کیو. سو کلاس 9th پٮ۪ٹھ سٹارٹ کرٕنۍ ایم سی کیو کوسچن سالو کرنس. کلاس 9th پٮ۪ٹھ وہ کتہِ آنا ایم سی کیو کوسچنس. بچہ کہاں سے لائے گا ایم سی کیو کوسچنس؟ اب جو آپ کے اسکول کی بک ہے اس میں تو ایم سی کیو کوسچنس اتنے نہیں دیے گئے ہیں نا. تو آپ اس کے لیے کہیں سے بھی ایم ٹی جی لاؤ گے یا
या ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन, है ना। तो एट लीस्ट एक एक चैप्टर के, हर एक चैप्टर के प्रति कुछ चैप्टर एट लीस्ट 300 to 400 क्वेश्चन करना हो। 300 to 400 क्वेश्चन अगर क्लास 9th पे करना हो ना बच्चे फिजिक्स तो केमिस्ट्री में यम करना हो दो 4 लट, मतलब हम करना हो रिपीट रिपीट रिपीट। यम रिपीट करने से क्या गस, यम रिपीट क्वेश्चन करना हो रिपीट, रिपीट करने से गस अमिस कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग, कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग मतलब अमिस बच पगह टाइम क्वेश्चन करनस मस। बे गस यम रिपीट करने से अमिस कंसेप्ट अगर 3 क्वेश्चन मानो अस कर एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड आयन्स जो चैप्टर अत कर 3 क्वेश्चन, अत मज आव क्लास 9th मूल कंसेप्ट अत पे कर 7 क्वेश्चन। अगर अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर्मित अत पे 3 क्वेश्चन मे बसान 11th मज क्या पत गोडनिक चैप्टर केमिस्ट्री हूँ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यथ मज पढ़ानी एटम्स मॉलिक्यूल्स तो अयान मुतलिक मे बसान तत क्या पत बे क्वेश्चन करने जरूरत। सिमिलरली अगर मैं बात करूँगा फिजिक्स की, क्लास 9th में हमने फिजिक्स के फिजिक्स के मोशन जो पार्ट है हमारा उसमें हमने 500 क्वेश्चंस किए, वो क्वेश्चंस हमने 4-5 बार किए। तो हमारा जो ग्रासअप है, हमारी जो इक्वेशंस है यम इक्वेशंस आसन एट लीस्ट 70% इक्वेशंस रोजन तो याद, एट लीस्ट कंसेप्ट रोजन याद। ये क्लास 11 वातो अस बास न अस कोर नई स्टार्ट की, अस बास अस ऑलमोस्ट 50% पाई वह थोड़ा पुशअप जरूरत। सो ये लीक गसान, लीक यमन चीजन जायन गसान। सो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, है ना, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ द सोसाइटी अस पे काम करें। पन्निस बच्चस पज फोर्स कर कि परसेंटेज इतनी ला उतनी ला, पन्निस बच्चस पज फोर्स कर तम खुद वैसे हेचन बहुत ही प्यार से कि ये जो चैप्टर पढ़ा ना क्या आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, हेचनो वार वार क्वेश्चन करना। अगर न तगन की आज हमारे पास सोर्स है, सोर्स अस निश मतलब कोई भी इंटरनेट का सोर्स, जैसे आप एआई लोगे कुछ भी लोगे, यहाँ से क्वेश्चन दे दो वहां से वो सोल्यूशन देगा, उतना मुश्किल नहीं है। तो तम से क्वेश्चन कित पे सॉल्व कर, है ना। तो अगर आप कहीं पे पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जाओगे ना, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एज अ पेरेंट या कहीं पे भी जाओगे तो वहां पे भी ये चीजें डिस्कस करो कि आपने टेक्स्ट के क्वेश्चन लिखाए बट बच्चा 9th क्लास में है, 9th क्लास में गए पान लेखन, अगर इसको कंसेप्ट क्लियर है तो अमिस अगर कशिर पे कंसेप्ट पाई अत कर इंग्लिश, इंग्लिश पे लेखन हो सकता है 2-3 लट लिख गलत, 4वीं लट लिख गलत, बट धीरे धीरे सीख जाएगा, जब तक 10th में आएगा फिर खुद लिखेगा। बट तमन वन कि क्वेश्चन इत क्वेश्चन छो ते करना, अगर न 3 क्वेश्चन करना कि एट लीस्ट 50 क्वेश्चन करा। डिफरेंट कंसेप्ट जो हैं 10-30 कंसेप्ट उन पे अलग अलग 2-2, 3-3 क्वेश्चन करा क्लास में। फॉर एग्जाम्पल मुझे आज टॉपिक पढ़ाना है, मैं पढ़ना आज टॉपिक फॉर एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर बह टॉपिक पढ़ना बह करना अत पे क्वेश्चन 5 यम मे पाई आसन कि यम डिफरेंट 5 टाइप ऑफ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बना बह रिएक्शन ए गिव्स बी गिव्स सी गिव्स डी, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी, या identify the color of the compound formed, yeah, whether this reaction involves absorption or evolution of heat, whether it is an example of precipitation reaction or not, ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे। तो अगर पांच पांच डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करना हो बच्चा घर में जब क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेगा तो तमिस यमने 5 डिफरेंट क्वेश्चन पे एटलीस्ट 30 to 40 क्वेश्चन, अगर 70 क्वेश्चन कर 50 क्वेश्चन कर तमिस कोता कंसेप्ट गस गेन। MCQ करने न्यूमरिकल करने कंसेप्ट स्ट्रांग रूट लर्निंग रटा याद कर सह दैट्स नॉट अ गुड थिंग, सह चीज असल कहें। यूता तुम MCQ सॉल्व करो, यूता तुम न्यूमरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करो, तूता चांसेस ये कि जन बच सुन दिमाग बढ़ सह बेस बच कंसेप्ट तम रोजन ज्यादा टाइमस याद, ज्यादा टाइमस याद मतलब फॉर एग्जांपल अगर रूट लर्निंग करो तो ये 4 दिन मुश्किल गुमुत। अगर अथी पे करो अत कंसेप्ट आ समझमुत पे करो अत पे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 60, यह रोज कम से कम 6 रतन 7 रतन या वहरियस याद, कुन तो कुन सात पे याद यथ कंसेप्ट पे मैं यूथ क्वेश्चन कर। आई होप कि यम मे कत कर समझ समझ पह करो गोडनिक क्लास स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर तुम ती यसान यमन क्लासन फायदे तुलान तुम करो मे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, यमुक नाव शौकत केमिस्ट्री, तत हेकु तुम यम क्लास वाच आउट कर। अगर तुम यसान लाइव क्लास रटन, लाइव क्लास रटने खतर हेकु तुम या तुम फेसबुक पेजस पे मीनिस मैसेज कर या तुम यूट्यूब पे कमेंट कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।